Saya persilakan Pak Manots, Ibu Shnaya, Pak Damu, Bu Smita untuk hadir bersama kita di sini. Untuk sebelumnya mungkin kita panggil Bapak dulu untuk menyampaikan 1-2 patah kata. Halo semuanya, Happy Dhanteras dan Happy Diwali. Pertama-tama saya ingin ucapkan Happy Dhanteras, Happy Diwali. Hari ini kita merayakan Dhanteras, tadi sudah doa di atas. Dan saya ingin sampaikan bahwa saya ingin ucapkan selamat dan terima kasih atas kerjasama kita semua. Di sini MD telah membuktikan bahwa we have to be ahead of the market, and I believe kita selalu harus unggul dan kerja keras dan tidak diragukan. But what's important is, I think I can say MD is doing good or very good. But good or very good is not enough. We have to be excellent. That's what we have to keep driving. Itu yang harus kita terus membuat. Kalau kita udah bagus, gimana bisa lebih bagus lagi? Kalau udah lebih bagus, gimana bisa excellent? Itu kalau kita udah senang dengan bagus atau lebih bagus, kita udah di comfort zone. Jadi guys, di sini saya harap terus, semua sangat penting di sini. Saya harap ke depan kita bisa terus lebih membaik, karena memecahkan rekor kita, memecahkan posisi kita, that's not easy. Being number one is easy, it's not easy. Maintaining is even more difficult. Untuk maintain lebih susah lagi. Jadi ayo nih kita semangat terus. Tahun lalu dengan KKN kita dapat penonton tertinggi sepanjang masa. Tahun ini Sewodino kita nomor 1. Sementara mudah-mudahan rekornya tertahan, dan tahun depan harapan saya, how do we break our own record? How do we break our benchmark? How do we go out from our comfort zone? Itu penting sekali. Jangan ada di comfort zone, guys. Semua punya kesempatan, and I feel Indonesia ini potensinya sangat-sangat besar. We are in the right business, entertainment kita. Jadi itu aja dari saya. Saya nggak mau panjang lebar. Semangat, semangat, semangat. Oke. Dan selain hari ini, selain Dhanteras dan hari Minggu Diwali, kita ada sesuatu hal yang penting. Padamu ulang tahun ke-83. Ayo kita semuanya dengan aba-aba 1, 2, 3 nyanyi happy birthday ya. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you, thank you. Thank you. Wow. Kok kecil sekali.
Happy birthday. बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये, बार बार दिल ये गाए, तुम मैं जियो, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे To Padamu. Happy birthday to you. You have to blow. Dibantu Pak, dibantu. Thank you again. Saya ada 3 kata untuk padamu. Best father ever. Oke, yang pasti kalau udah kayak gini Diwali, Dhanteras artinya angpau. Kok jadi makin maju ya, sekali bilang angpau ya. Ayo dipenuhin tengahnya. Kalau nggak dengar namanya nggak dapat loh. Oke, angpaunya Ini sampai ada kedua. ya, lebih tebal ya. Iya. Lebih tebal. Tahun ini ada sedikit ekstra dari Bapak Ibu. Oke. Ini yang di bawah 5 tahun, ini yang di atas 5 tahun masa kerjanya Pak. Ini saya bedakan namanya. Jadi cuma Ini mana? di atas 5 tahun, ini di bawah 5 tahun. Oke, Shirley. Oke, nomor 1, the one and only Sanjay. Sanjay. Thank you. Sepatah 2 kata dari Sanjay. One of the first to join MD 2002. Speech or dance? Guys, I forgot something. Where is Varun? Ulang tahunnya Varun also loh today. Ada satu lagi juga Pak, Ayu. Ayu, hari mana ini Ayu? juga ulang tahun. Ayo, happy birthday. Oke, Sanjay, sepatah 2 kata dulu. Or dance? Selamat siang semuanya. Thank you for everything, Bapak, Ibu, and the family. Thank you for the love. Thank you for the care. Selama ini, I've been with you for more than 20 years, dan it was amazing journey. Thank you so much. Semoga kita makin sukses, makin maju, makin kompak, dan saling help each other. Thank you. Sanjay.
I think Ayu ulang tahun, arisannya Boleh. boleh ya Ayu. Boleh. Harus juga dong Pak artinya sama. Boleh kabur. Ayu, arisan. Ayu. Iya, dapat kado. Oke, padamu. Raka Rausan. Raka. Pak Farunnya ada di sini Pak katanya. Ada. Terpantau katanya Pak. Warun. Happy birthday! Wait, now you get, yes, birthday gift. The same day. Varun, we want you to sing or say something. We heard you're a, Anand say you're a good singer. Wait, okay, say something. Your boss is coming. We have a special friend guest from LA. I would like to welcome Ted and June, please. So you have to take now. You take this. It depends on your now how many one friend and the rest will be enemy. Okay. It's a long name. We just call this name. Everybody knows him. Crystal? Cristo! Graphic. Kristo. One minute, Ted. You won't escape. Safril? Yeah. Safril? Pasibuan. Pas April. April. Pas April. Pas April. Oh, auditor ya. Oke. Ini di audit aman kan? Next, Pak. Ada empat tadi. Anissa. Legal. Anissa legal. Shania. Enggak. Harus ada again. She will then sing or speech. Shania. I won't. No, we want to hear something, right? Kita mau dengar sesuatu. Yeah. Arum. Kinanti.
Kanti. Pantesan lama. Thank you. Ya udah. So, Oh, ibu dulu. just Ibu mau very ngomong very dulu, Pak. short. Yes, go ahead. I wanted to say happy birthday once more to Padamu and thank him because I think my husband treats me the way he treats his wife. Oh! And it's the best feeling ever to be treated that way. So thank you. Dua. Lala, Videla. Lala. Thank you Lala. Nah, ini aja kan. Nanti aja. Terakhir Priti, kakak saya. Winnie. Bukan kong kali kong loh ya. Okay guys, I think thank you very much and lunch is here. Ada campuran makanannya, betul kan? Okay, but before maybe some token of Diwali, everybody have to get angpau, rezeki, good luck, right? Okay. So Buat tamu, Bapak. The idea is that no guest leaves with empty hands. So something small for all of you. small for all of you. Buat tamunya dulu. Ted Jun. Ted. Small token, thank you. Perwakilan aja ya Pak. Iya, perwakilan aja. Pak Sanjay. Pak Karen, Pak Amar, Pak Anan, Happy Dhanteras one more time. Pak Sagar, Farun, Pak Sambi, Bu Linda, Pak Firman, Bu Astrid, Pak Firman. Bu Astrid, Pak Iman, Mahran, Pak Eki, nggak ada. Fahmi nggak ada kan? Reno, Pak Fahmi DLK ya? Iya DLK. Reno, Angie, Sheila, Pak Syafri, Thank you.
Thank you. Pak Syafri, Pak Arif IT, Pak Arif IT, Fandi, Thank you. Thanks. Ibu Fidela, Thank you. Pak David, Pak David, Winnie, Ibu Irun, Ibu Irun, Ibu Irun, Itu ada. Ibu Irun, Pak Iqbal, Pak Sigit, Pak Sigit, Pak Indra BM, Oh, nanti kasihkan. Oh, itu. Ada. Gak ada di sini. Sambil nunggu bonus one more ya. Astrid, yeah, bonus round. We call this bonus round. Nanti ya, disiapkannya cuma 10 soalnya nanti kita Bonus round Astrid sah. Pak Dedi Padiku. Astrid bisa tukar. Ded, yes. Untuk yang lainnya langsung ke Langsung? HRD ya untuk Okay. ambil amplopnya. Langsung ARD and let's take a group picture. Selfie Yeah. time. Thank you everyone. All the best to all of us and let's prosper more. Ya. Gue mau chat dia.
udah gue insert tadi Bu Lala. Lagi. Tolong bukain lu, gue masih live. Bapak nggak ada. Yuk, gue yang kasih. Udah ntar aja ya, begini nggak apa-apa. Udah mau balik lagi ya si bapak? Dia di mana? Saya ke sekolah deh. Oh, ya udah. Ada. Ayo. Silakan.